हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जवाद और आप देख रहे हैं बेबी वर्ल्ड टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के रोज़ हम चौथी क्लास का आगाज़ करेंगे कोरोना के प्रैक्टिकल क्लासेस का। और आज हम जिस टॉपिक पर बहस करेंगे वो है फ्री हैंड टूल्स, पॉइंट लाइन, बेजर, पेन, बी स्प्लाइन, पॉली लाइन और पॉइंट करो और स्मार्ट ड्राइविंग। तकरीबन ये सारी एक ही जैसी है, लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा सा बहस करेंगे, सरसरी बहस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हैंड टूल। तो आपको पता है कि प्री हैंड टूल काम क्या करता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे वीडियो आपके नोटिफिकेशन बारे में आपको मिल जाए। तो जैसे ही हम प्री हैंड टूल पर क्लिक करेंगे तो प्री हैंड टूल यही है कि मतलब आपने जिस कर्सर पर जिस जगह पर आपने क्लिक कर लिया, तो कर्सर आपने जहाँ पर ले जाना है उधर तक आप ले जा सकते हैं और दोबारा आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक लाइन ड्रा हो चुका है। अब वो लाइन आप जिधर भी आप चाहे उसको आप ड्रा कर सकते हैं। इधर भी कर सकते हैं और ऐसा भी आप कर सकते हैं, जो भी चाहे आप इसे कर सकते हैं, सिंपल सी। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है वही है पॉइंट लाइन। तकरीबन ये भी सेम है, लेकिन इसको आपने ड्रा कैसे करना है कि जैसे आप इसको ड्रा करेंगे तो आपने माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करना होगा। तो आप ऐसे ही इसको ड्रा कर सकते हैं और दोबारा आप उसी कर्सर जो इसका इन पॉइंट है उसी पर क्लिक करके फिर से ड्रैग कर सकते हैं और कुछ यूँ आप एक शेप इसके ज़रिए बना सकते हैं। और इस शेप को आप कलर भी दे सकते हैं जब इसके सारे जो पॉइंट है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हो तब। इसके बाद जो तीसरा नंबर पर है वो है बेजर। तो बेजर भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह का कुछ शेप आप इसे ड्रा कर सकते हैं। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो आपने यू करना है, फिर इधर यू करना है, फिर इधर यू करना है, फिर इधर यू करना है। जो भी शेप आप इससे चाहे आप बना सकते हैं। इसके बाद जो बहुत ही अमेजिंग है वो पेन है। और पेन बहुत ही आला और कारआमद है पेन, जो जिसके ज़रिए आप आसानी से अच्छी शेप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर तक ये शेप बना लिया। अब इसके अंदर मैं कलर ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके बाद जो बी स्प्लेन है वो कुछ यूँ है। तकरीबन सारी एक जैसी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है और इतना ख़ास नहीं है। लेकिन असल में ये डिज़ाइनिंग में बहुत कम कारआमद है। इसके बाद है जी फॉली लाइन। तो फॉली लाइन कुछ यूँ है कि जैसे ही आप एक कर्सर पर क्लिक करेंगे और जिधर आप माउस ड्रैग करेंगे तो उसी के हिसाब से आप अपना शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने शेप डिज़ाइन किया और जो कर्सर उनकी लाइन एक दूसरे से टकरा गई तो उधर आप उसको कलर दे सकते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा और कारआमद नहीं है। लेकिन सबसे जो हमें बेहतरीन लगा है वही है स्मार्ट ड्राइविंग। वो अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्मार्ट ड्राइविंग क्या है। लेकिन इससे पहले ये वाला जो अब हम करते हैं 3 पॉइंट करो, ये कारआमद है और ये मुख्तलिफ डिज़ाइनों में आप लोगों के काम आ जाएगा। परस किया आप कोई एक कार्ड आपने ये सर्कल ड्रैग किया और अभी हम डिज़ाइनिंग करते हैं कार्ड का। तो आपने ऐसा करना है कि आपने इधर तक इसको ड्रैग करना है और यू कर लिया। अब इधर से मैंने इधर तक यू कर लिया। तो इसके अंदर अब हम कलर डालते हैं। कलर डालने के बाद ये हमें एक मैं दोबारा कर लेता हूँ।
اب جوڑ گئی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کلر ڈال لیا. اب میں اسی ڈیزائن کو ادھر تک لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا سکوں. تو اس میں بھی آپ اس طرح کے مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور شیپ ٹول کے ذریعے آپ اسے فٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیزائن کرنے کے لیے, یا وزٹنگ کارڈ وغیرہ آپ جو بھی بنا سکتے ہیں. تو اس میں آپ وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو ڈیزائننگ کروں گا. لیکن ابھی تو میں اس چھوٹے چھوٹے سے آئیکن کو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں, مطلب اس کا کام کیا ہے. لیکن سب سے اچھا جو ہے نا اسمارٹ ڈرائیونگ یہ والا ہے, جو جس کے ذریعے آپ اپنے اندازے کے مطابق جو بھی آپ ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں وہی آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہے یہ. تو اب یہ پھول میں نے بنا لیا. اب میں اس کے اندر کلر ڈرے کرتا ہوں اور اس میں کچھ اور بھی ڈیزائننگ کرنا چاہتا ہوں میں. اس کی کرسر کو میں نے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا, اس لیے یہ صحیح نہیں ہو رہا. اب میں اس کو کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اپنی ہی مرضی کے مطابق جو بھی آپ چاہیں آپ اس پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ چھوٹے موٹے آئیکن جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ مطلب اس کے کیا کیا کام ہے اور یہ ورک کیسے کرتا ہے. فری ہینڈ ہے, پوائنٹ لائن ہے, بیزر ہے, پین ہے, بی سپلین ہے, پولی لائن ہے, 3 پوائنٹ کرو ہے اور اسمارٹ ڈرائیونگ ہے. لیکن اس کے بعد ایک جو ٹیسٹک میڈیکل ٹولز ہوتا ہے وہی بھی کارآمد ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر, مختلف ڈیزائننگ کے لیے ہماری کام آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس کو ایسے کلک کروں گا تو یہ اپنی شیپ کو کچھ اس طرح کی تبدیل کرے گا. تو اس میں پھر مختلف اور بھی ڈیزائننگ ہے جو جس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے اب اس کا شیپ چینج ہو گیا. اب میں دوبارہ یہ کرتا ہوں تو یو ہوا. اب میں اس کو یو کرتا ہوں تو یہ اس طرح کے ہو جائے گا. تو ان سے بھی آپ کچھ یو کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ والا سرکل ہم ادھر موڑیں گے اور اس کو یو کریں گے تو اس سے آپ بھی ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں. سوری آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ یو بنا لیا. اب ہم اس کو دوسری سائڈ پر کرتے ہیں اور تھوڑا سا روٹیٹ کر کے ادھر تک لے آتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کچھ یو بنا. اس کو آپ کلر دینا چاہیے تو آپ جو بھی دے سکتے ہیں. تو آج ہم نے ان 2 ٹولز پر بات کی اور انشاءاللہ اس سے آنے والی جو ٹولز ہے وہی بہت کارآمد ہے جو جس پر ہم بحث کریں گے اور کام بھی کریں گے. لیکن یہ جو ٹولز تھی یہ اتنی کارآمد نہیں تھی تو اس لیے میں نے آپ کو سرسری بتا لیا. تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو پر ہم تفصیلی بحث کریں گے. ہر ایک جو آئیکن ہیں, جو ٹولز ہیں, اس پر ہم ڈیزائننگ بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو خوب سمجھائیں گے کہ اس کا کام کیا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.